Na enhyenenso opinfo bi ewoyi na awom no achi no oka kire doctor ne se onfa ne bama no na energy sam ne se ye de abofra ne bre no wa bra na ya kekira abofra ne kama ai na maame ne gi ne ba no ogu ahome doctor no ko gina abrosan so hwempoma mu ehwe ba bia maame ne tie no awuso ne ti ene na ekoso yi sana abofra na ye wo no oni asom yenu dabi anokwasem ne emre ba ma abofra ne nyini na ne ho ofepa na enso ade a ne di ne dem ya aso a onie ofri suku ba da kuru bi dimlika be bam ne maame di suni awreho tiam ka se maame mabrabo atosumu makomete amanfo di me ho few sireme na awreho sem ne se omo sirimi nyina ye nkrofo mo so wasene me a ometumi abrome ama me ne ani gye wasase so maame abofra ne nyini e wo bra na ebre ekonanimo na abofra ne fa ade bi si nani so se onyini a obeto dwom aka nwensem ene ne ade ofaaye na enso na so a woni no na eka ne hye ade yi awreho e ma abofra yi na enso be ne den ne papa ko hu doctor bi bisa ne se ye betuma bibia fa me bana so ho ana ampa doctor ne mana rehemu se no kure ye betuma bibia fa ho onka na komanto ne yam eti omo hyase se omo hwehwe kwan a omo betumi afa so ama abofra no aso we ni ade a na wofo eye emfie mienu akiri oka kire ne bana se hwe ye nya obi opeso ma waso etare ho kuma to yam na ebeba life abofra ne je no ka kire ne se we eya hintasem oni kwan se ka kire obi a anokwa doctor no eye operation ema bibia ekoso wa no ema afi obenya aso ema ne ne je ema na ni so ade hunu nsoso ebem afi obeko school wie obeware obeye ni petitriu e ukrom ho a na ni mabanyam ason keke onyatale ho no amane dai son abem na abofra ne busa ne papa se papa afedie maye odifo mepese wo kire me nipa o ma me ason no na ntimi ye bibia ne munyam wom de danase papa ne ka kire ne se ye kon ben krom se ye nka nkire wo bi se de ye ni nteni ho kwan se meka edikwa koma to yam emre kono a odipon bi tutu yi enframa kese bi fai emma edua kese bi yitoi amofra ne ma mehwere ne kra ya na ewayi yom no omugina ho omusuna ena ne papa de ne nsa fa ma me ne tiri ho na obi ho no mark kese bi na da ho yi sana ma me no ene twa na so ma ne ba no aseboy yo ana abafo no se ni enti na da bia me ka che maame se tira ye twa ase no efe na wonya bi wamfi me da ye me maame enti na da bia me se ma wo de on dress kra o ma ho nya fe de be o ti nyu gusu se komfo sanna wo twa na so afiri ho odo a ye kana nya ni so sai wa komam sa brabo mu beto wo a ya de kese pa ayesesa enyi ye niema odotimi ye no nya ni na na ehu ade ne esua free sade ewe mu saya wo ana maame ne de na soma ho a enka die na obeye ana die na obeka on se amofra na brabo mu no owani monyam bia o na aso keka na oninti na ontumi mpem konanim ewa brabo mu hwe eye wo a ka be man baabi wo akoma mu a obedo maame ne pa so obi ka maame asem no wanka ne yi a nka bia obetwe sekan hye ne so se
abofra no ejina ho ma me no mienu aso no jina ho ma Yesu enna maame no ejina ho ma Nyankopon abofra no brabom no hia aso keke nanso me no mienu de na ye hia Yesu ewo ya brabom wokan Yohane asempa 3:3 yimu dunsia no a wose sene Nyankopon do wiase ani emu bone krono adwaman awudie pesaminkum nya na ntintwitwa ene niema ensem fata odo wiase saa sere maame ne do ne ba no ena ode ne ba odo no te se maame ne de na so a odo e ma ne ba yi so bibiara obenya saa so no na ba mu biem yense ne biem na emom obetumi ama ne so ade hunu abem obibiara obenya saa Yesu no adi na die no saa nipa kro no oye kese sene amana oye kese sene owuo saa nipa no ye kese sene eka oye kese sene oyawa abusuande na efemu oyawa na fofo de na efemu oyawa onamu ne ain oye kese sene adura ye to no opese egu nanimu asene ye bre na se saa nipa bi obeji Yesu adi ti sa abofa ne je aso no tare ho no saa nipa ne ye kese sene nkuguo woye kese sene fiase woye kese sene hyehyeye bi ye hyehyɛ tia nanimu nyam ene ne nkoso saa nipa ne ye kese sene okon ne ntokwa ewa abrabom woye kese sene niwuo saa nipa ne ye kese sene reho saa nipa ne ye kese sene abrabon sanchie anase abrabo a entime mpem ko nanim saa nipa ne ye kese sene atete saa nipa ne ye kese sene musuo nipa ne ye kese sene wona esre ne ne efise de wawurade no ade nyina abedi aboa no na wie ne yie okan Yohane asempa etre nwotwe yemu aduasa nsia no a wose hwe se onyame ba no agye ya ene na mpa wagye ya mpa oni bebia ogye saa Yesu sori ye ni die no yagye na mpa na obeye kese sene nkankwanhia ebeye kese sene se ogina faako enkun na nhya wo akonfo ewo nsem wo nkrofo ka amafra no nkrofo bebrebebu na bemu atiasefo asase so nanso onya aso no otoniema dada nyina tugui ehye ne hu kran se wo ye kese sene nim guase ne atete wo ye kese sene emra emu odene wo ye kese sene se ye hye ne so abrabom wo ye kese sene se obi tu na dubone wo ye kese sene nkrofo kekatia ne hyebere emma obeye ni petitru aso kekena ena na ohia ba me no mienu die hia eye Yesu edisi anya Yesu dia ade bia waka to ya brabo so se ye beye no eye kese sene sa ade no se Yesu wo ya fam dia ene ne ye tenkunimdifo emu wo bem won nsem nkrofo ka se na woni nyame na ne wahu nyame dia ene sa akra ne ne aso na ne wonya aso no otimi ye dia ene nso be ya amana broso onyame ye kese sene panti ase hyane nso se amafra no wo to kura otimiti asemu nanso na ade a ema ne ndane ode hye ade a na mana ya koa ama nkrofo sere no e ya so ne ntua ho ye nyina ne enipa o a ye wa hodene nanso ade a na ema ye ntimi nya ade hye mpem nkoso wa brabom entimi nye nkurumdifo e Yesu ana ye nie edise ne wonya Yesu dia pebe bi wo akomem ne fa ne hye koma no ene ne nante na obegidi na rade be pagyaw efutro ntimi nkata nkunim bi Yesu da emfa woni de nipa ka ensusuye na Yesu betena wo mu a wo ye kese sene aso we die enya aso keke o e nipadua ni nyina na abe wode akyeye enya aso wode akyeye edi so nipadua ni nyina akyeye dia e na ode yedie ene wonyam enkoso empumtuo adwaman ntimi nka ye nhye biem krono ntimi nka ye nhye biem enim gwase ntimi nka ye nhye biem yade ntimi nka ye nhye biem ye kese sene saa onyame nhiraw onyo kese se wagye atum se wo man ye mabia mu wabam na abepem akoso wa abrabom adane nkunimdifo sa abofra no enya aso timi ye niema eso na echen so de a ena na mekamfo Yesu ama wo se wonnim no a ginidi
na wonya Yesu a wobɛyɛ nneɛma a ɛso na ɛkyɛn so wonso a wanya saa so ne bi atale hɔ no ana wanya Yesu no meka kyerɛ wo sɛ ma wabɛmu mu ɛfiri sɛ wɔyɛ kɛseɛ sene nneɛma a nkurɔfoɔ keka bu wabɛmu kentene wo ho yɛ adwumaden hyɛ wo ho dene tonku gogu akyi na gye wo ho di sɛ so wotumi apia asase so di a ɛde na ɔkyena sɛsɛ wobɛpie nkonimdie mu ɔkyena sɛsɛ woyɛ kɛseɛ ɛsene animguaseɛ ɛma bibia nka wo nhyɛ yiwti firi adwaman mu yiwti firi krɔno mu na hyɛ wo ho dene ɛfiri sɛ ɛnimonyam kɛseɛ bi ba a watamfo ntimi nhunu na wahyɛ wo nso ama na yie onyame nhyira wo style bia bi ɔnyɛ kɛseɛ na ɔntere wo hyiem paa media no Reverend Dr. Agyeman Saikfoɔ wobɛtumi afrɛ me owura ɔkɔti aman ɛnhyɛ wo akɔmfo ne nkuo ho na sɛ abɔfra no nya so no ɔbɛyɛ nkonimdifoɔ a Yesu a ɔnya ne ɔsene nkonimdifoɔ wɔn a ɛboa adwumadi ama adwumadi akɔnkan nyame nhyira mo paa yɛbi apono nso ɛto hɔ ɛde ama wo fa na mbɛyɛ a support adwumadi yi na mpem kɔ n'anim na obi a ɔboa awurade ma no tena akonnwa kɛseɛ so no ɔne ne tena soɔ awurade ma nim guaseɛ ma wɔn wasefoɔ so da na yɛbɛkɔ so abɔ mpaeɛ ama akɔpem sɛ ɔnneɔma ɛbɛsi wo yie kɔ so ne fa ɔdansedie bra onyame nhyira mo paa ne adansedie awurade de atom mo a amanfoɔ bebree ɔsɛ papa fa yɛdansedie ne tum yɛde bɛtum ama no aborɔ so dodo onyame nhyira mo nyinaa kɔ so a ne fa bra ebia ne ɛnɛ ne da di kan a wotie yɛn nsɛm yi a kɔ YouTube na bɔ Ɔkɔgye Aman TV subscribe wobɛnya bebree na wɔ hɔ a ɛbɛboa hyɛ wo nkuran apagye wafiri mfuturo masi ma pɔm adwa so ɛma obi nsɛm a ɔka mu wabam ɛfiri sɛ woyɛ kɛseɛ sene saa kɔ Facebook na bɔ owura Ɔkɔgye Aman Ministries like yɛ page no na wo so nsa bɛka videos ne ɛnwom ne nneɛma bebree a ɛhyɛ nkuran wɔn a wɔ Telegram so ɛyɛ Ɔkɔgye Aman TV GH join yɛn Awurade Nyankopɔn ɛbɛhyira wo kɛseɛ paa wɔn a wɔ WhatsApp send a hi ɛfa saa number yɛ dasri yɛde wobɛka group no anaasɛ yɛbɛsɛne group link no ɛde ama wo join a da bi a yɛ mpaebɔ da anaasɛ da bi a ɛhyɛ nkura bi yɛde bɛtum na atumi aboa wo apagya wo paa wɔn a send videos ma afoforɔ de asɛm na yɛka onyame nhyira mo nyɛ mo kɛseɛ mpagya mo ti ɛwɔ matamfo anim na sɛnea mo send video ne kɔ no mo gye akra nkwa wɔn a ɛsɔre firi hwikyɛ mu wɔn a ɛnya visa wɔn a ɛnya promotion wɔn a ɛnya dansedie ɛnya mio ɛyɛ wo na wo send ma wo mu ɔsoro nhyira mo style biara bi yɛbɛkɔ so abɔ mpa yɛde ama mo a mo nti yɛna na dwoda yɛbɛkɔ so akɔm yɛbɛkɔ so abɔ mpa yɛbɛkɔ so atiem sɛ gyata ama nsɛnkyerɛnne asi ɛnhyɛ wo akɔmfo ne nko ho ɛni nipa no akyi ɛfiri sɛ wowɔ Yesu a na wɔ animonyam a ɛso sene ɔkyena ɛfiri sɛ wowɔ Yesu a na wɔ akyɛde a ɛbɛtumi apia wo asi mapɔm adwa so ɛntie nipa biara aba mu buo nsɛm na mmom tie wɔn a ɛhyɛ wo nkuran ɛfiri sɛ woyɛ kɛseɛ ɛsene ɛka woyɛ kɛseɛ sene sɛ wobɔ besia onyame nhyira wo na ɔnyɛ kɛseɛ paa frɛ yɛn ne mmɔ mpaeɛ ma wo ne yɛnhyɛ wo nkuran wowu yɛ a wonim deɛ wobɛnya Jesus Christ. Yes,